तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, है कायदे आज़म तेरा। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज 25 दिसंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का दिन है और आज इस मौका पर जहां मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया है, वहीं हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के मौका पर क्या पैगाम देंगे कौन। कायद आज़म के यौम विलादत के मौका पर सबसे पहले मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट मग़फ़िरत अदा करे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। उनकी पूरी कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी है, जदोजहद है, इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए ये बहुत कम है। और मैं कहता हूँ कि बरसगीर के मुसलमान जो हैं वो जितना भी कायद आज़म का शुक्रिया अदा करें ये बहुत कम है, क्योंकि कायद आज़म ने वहाँ पर इतनी बड़ी जदोजहद की और इतनी बड़ी क़ुव्वतों का मुकाबला करके उनने पाकिस्तान हासिल किया और जम्मू कश्मीर की आवाम की आज़ादी के लिए भी भरपूर अपनी जितनी भी उन्हें जदोजहद थी उसमें हिस्सा डालकर उन्हें सही एक पॉलिसी वज़ा कर दी जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए भी। तो जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो भी, चूँकि मेरा तल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है, मैं लिबरेशन डे का प्रेसिडेंट हूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग जितनी भी कायद आज़म की शुक्रिया अदा करें। मैं तो हर साल उनका दिन मनाता हूँ और उनकी हमेशा मदा रहा हूँ कि कायद आज़म जो हैं वो बरसगीर में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम मुसलमान जितनी दुनिया में हैं उनमें उनका एक बड़ा आला मकाम है और उनने जो पाकिस्तान हासिल किया है ये एक मामूली जदोजहद नहीं थी। इस पर जितना भी लिखा जाए, जितना भी कहा जाए, जितना भी बोला जाए ये बहुत कम है। और पाकिस्तान की सारी कौम जो है उनके सामने जो उनके रहनुमा असूल थे, अगर उनके ऊपर पाकिस्तान के अवाम चलते रहते, उस पॉलिसी पर कारबंद रहते, अपनी तरफ से अगर मज़ीद जदोजहद ना भी करते, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कायदे बनाकर छोड़ कर गए थे, आयु पाकिस्तान एक होता, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी कुव्वत बनता, पाकिस्तान गुलाम कौमों की आज़ादी का मामन बनता और पाकिस्तान जितने भी दुनिया के मुसलमान ममालिक हैं उनका रहनुमा बनता। लेकिन ये चीज़ें हमने खो दी हैं। मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, कश्मीर आज हिंदुस्तान के अंदर करार रहा है, हिंदुस्तान की अफवाज वहाँ पर मुसलमानों पर जो मज़ालम ढा रहे हैं उसकी अलग दास्तान है, उस पर जितनी बात की जाए वो भी बहुत कम है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि वो इस मुसीबत में, इन मज़ालम के अंदर भी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला करके अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को कायद आज़म बताई हुई जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, जो इस तरह पाकिस्तान हासिल किया गया है, उन असूल पर कारबंद रहकर पाकिस्तान एटमी कुव्वत तो बन गया है, लेकिन इस एटमी कुव्वत का जो धारा है इसको आगे चलाना चाहिए और इसका जो है परतौ जो है वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी पर भी पड़ना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की अपनी इस्लाह के लिए भी पड़ना चाहिए। सर, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो उनकी खामोशी है, भारतीय मुज़ालिम है जो मकबूजा कश्मीर में हमारी माओ बहनों के साथ जो अज़मत ज़री हो रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या पैगाम देंगे अक़वाम मुत्तहिदा को कि वो इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही? ये देखें, ये मैं अक्सर लोगों के बयान पढ़ता हूँ जी, दुनिया की जितनी कौमें हैं खामोश हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। हर चीज़ का एक असूल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अपने असूल हैं। हिंदुस्तान मसला कश्मीर लेकर गया सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान को वहाँ बुलाया गया और पाकिस्तान ने अपना वहाँ मौक़िफ़ पेश किया और करारदादें पास हुई हैं। आज भी हमारा मसला सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं जाता है? देखें, यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में, इस्लामाबाद में बयान देने से या टेलीविज़न के ऊपर जनाब इंटरव्यू देने से या मीडिया में बयान देने से तो सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर नहीं आ सकती है। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अपना केस पेश करना पड़ेगा, दलाइल देने पड़ेंगे, हिंदुस्तान को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि यूएन रेजोल्यूशन जो है उस पर अमल हिंदुस्तान क्यों नहीं कर रहा है, अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आप देखें, हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में गया ही नहीं है। जिन 3 मीटिंगों का हवाला देते हैं वो 3 मीटिंगें चाइना ने बुलवाई थी, पाकिस्तान ने वहाँ क्लेम नहीं जाकर किया है। और ख़ुद हिंदुस्तान ने जब बालाकोट में जहरीत की, दुनिया के किसी मुल्क में जब जहरीत दूसरा मुल्क करता है तो क्या वो मुल्क जो है खामोश रहता है? लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एहतजाज यूएनओ में नहीं किया। फिर बल्कि जब यहाँ पर दूसरे दिन उनका एक पायलट हमने गिरफ्तार किया, 2 जहाज़ों के गिराए, तो पाकिस्तान ने जनाब एक अमन का नारा लगाकर उनके पायलट को बगैर उनके मुतालबे के वापस कर दिया। तो ये कमज़ोरी की निशानियाँ हैं।
یہ کوئی بڑی عظمت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ ہندوستان کے پاس جتنے بھی ہمارے لوگ وہاں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہندوستان کو نہیں چھوڑ رہا اس میں۔ اب کشمیر میں ہندوستان جو ہے مظالم ڈھا رہا ہے، پاکستان یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر جناب ایک بیان دے کر ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں جی کہ میں سفیر ہوں کشمیر کا۔ کیا سفارتکاری وہ کر رہے ہیں؟ سفارتکاری یہ ہوتی کہ پرائم منسٹر زیادہ سیکیورٹی کونسل میں وہاں پر کشمیر کا مسئلہ پیش کرتا۔ اب جو بات آپ فرما رہے ہیں جناب کہ وہاں پر انسانی حقوق جو ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے، اصل میں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کا مسئلہ جو ہے وہ منسلک ہے تحریک آزادی کے ساتھ۔ اگر جموں کشمیر کی عوام آزادی کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں تو انسانی حقوق پامال وہاں پر نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم آزادی کا جو اصل ہمارا نصب العین ہے اس کو پس پش ڈال کر ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ انسانی حقوق جو جنیوا میں UN کمیشن ہے ہیومن رائٹس کا، اس میں ہم ایک قرارداد بھی پاس نہیں کروا سکے ہیں۔ ہم کشمیر کے اوپر جناب OIC کی میٹنگ بھی نہیں کروا سکے ہیں، اور ابھی جناب یہ ایک فرق جو تھوڑی سی معمولی سی جناب قرارداد وہاں پاس ہوئی اس کو ہم بڑا جناب کارنامہ بنا کر پیش کریں۔ ایسے قومیں آزادی حاصل نہیں کرتی ہیں، یہ سیاسی قیادت نہیں ہوتی ہے۔ سیاست قیادی وہ ہوتی ہے جو قائد اعظم محمد جناح نے وسائل نہ ہوتے ہوئے، مسلمان جو ہیں اقلیت میں ہوتے ہوئے اور مسلمان بٹے ہوئے ہونے کے باوجود کانگریسی قوت کا مقابلہ کر کے، برٹش امپائر کا مقابلہ کر کے ایک ملک حاصل کیا ہے۔ ملک حاصل کرنا، ہم تو ملک سنبھال نہیں سکتے ہیں، جو آج کی قیادت ہے یہ ملک کو سنبھال نہیں رہی ہے، تو اس ایک فرد واحد نے تو ملک حاصل کیا آپ کے لیے۔ اس لیے قائد اعظم کی جتنی بھی زندگی ہے ان کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص میرا چونکہ جموں کشمیر سے ہے، جموں کشمیر کی وحدت جو ہے اور اس کی آزادی جو ہے ہمارے لیے یہ اولین حیثیت رکھتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، پاکستان کو اپنے جو اس کا ایک کلاؤٹ ہے یہ استعمال کر کے جموں کشمیر کی عوام کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اب دکھ تو یہ ہے کہ جموں کشمیر کی آزادی میں جو باقی جان تھی وہ بھی گلگت کو صوبہ بنا کر آزاد کشمیر کو جناب کمزور کر کے اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ میری نظر میں آج پاکستان کے حکمران جو ہیں یا سیاستدان جو ہیں ان نے کشمیر کے اوپر ہندوستان کے تسلط کو مان لیا ہوا ہے۔ اعلان اس لیے نہیں کرتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، کرتے نہیں بھی ہیں، چھپتے بھی نہیں ہیں، سامنے آتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو پاکستان کے عوام جن کو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ پوری ہمدردی ہے، محبت ہے، پیار ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ان کا پبلک اوپینین ہے اس سے خائف ہو کر ایک واضح پالیسی اختیار نہیں کرتے۔ بالکل جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ عبدالمجید ملک صاحب موجود تھے جنہوں نے بڑی جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کی، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ سیاسی قیادت ہماری جو ہے جب تک قائد اعظم محمد علی جناح کے جو افکار تھے، نظریات تھے، اصول تھے، اس پر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس وقت تک پاکستان کا جو مقصد تھا یا پاکستان بنانے کے لیے جو قربانیاں تھے ان کو صحیح معنوں میں جو ہے سامنے نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔